Welcome to my YouTube channel मदनी तालीमात। Please subscribe and press the bell icon for more videos। माह मुहर्रम में मियाँ बीवी का हम बिस्तरी करना ये जायज़ है या नहीं। माह मुहर्रम में अगर मियाँ बीवी हम बिस्तरी करें तो वो गुनाहगार होंगे या नहीं। माह मुहर्रम में अगर मियाँ बीवी ने हम बिस्तरी कर ली तो क्या उनका निकाह टूट जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, माह मुहर्रम में मियाँ बीवी का हम बिस्तरी करना ये जायज़ है या नहीं। माह मुहर्रम में अगर मियाँ बीवी हम बिस्तरी करें तो वो गुनाहगार होंगे या नहीं। माह मुहर्रम में अगर मियाँ बीवी ने हम बिस्तरी कर ली तो क्या उनका निकाह टूट जाता है। इस हवाले से शरीयत क्या कहती है ये मैं अभी आपको इंशाअल्लाह बताने जा रहा हूँ। आप से रिक्वेस्ट है, आपने वीडियो पूरी देखनी है और बिलखुसूस जो शादीशुदा जोड़े हैं वो जितने भी शादीशुदा मर्द और ख़वातीन हज़रात हैं, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो ये वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा और आप दूसरे अहबाब तक भी ये ज़रूर पहुंचाइएगा ताकि उनकी मालूमात में भी इजाफ़ा हो। तो चलें जी, मैं आपको इंशाअल्लाह इस हवाले से जो शरई हुक्म है वो बताता हूँ। आप पूरी वीडियो देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। उससे पहले यानी ये मसला समझने से पहले आपसे इतना अर्ज़ करूँगा कि अगर आप ऑनलाइन कुरान पाक सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये सहूलत मौजूद है। सही मखारिज के साथ, सही क़वाइद व ज़वाबित के साथ, हरूफ की सही अदायगी के साथ अगर आप कुरान पाक सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो ये सहूलत हमारे पास मौजूद है। इसी वीडियो में ये नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं और इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि माह मुहर्रम में मियाँ बीवी का हम बिस्तरी करना ये जायज़ है या नहीं। क्या वाकई मियाँ बीवी अगर माह मुहर्रम में हम बिस्तरी कर लें तो उनका निकाह टूट जाता है या नहीं, वो गुनाहगार होंगे या नहीं। तो याद रखें, माह मुहर्रम जो है ये इस्लामी साल इससे शुरू होता है, ठीक है जी। यानी इस्लामी साल का जो पहला महीना है वो माह मुहर्रम है। इस्लामी साल इसी महीने से शुरू होता है। अब एक बात याद रखें कि इस्लाम से पहले भी इस महीने को काबिल एहतराम समझा जाता था और इस्लाम ने भी इस महीने के एहतराम को जारी रखा। कुरान करीम में रब तआला ने इरशाद फरमाया, जिस आयत का तर्जुमा है कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह की निशानियों की बेहुरमती न करो और ना हुर्मत वाले महीने की, यानी ज़िलक़ादा, ज़िलहज, मुहर्रम और रजब, इनमें से किसी महीने की बेहुरमती न करो। तो पता चला कि माह मुहर्रम जो है ये इंतहाई काबिल एहतराम महीना है। अब रही ये बात कि चूँकि ये माह मुहर्रम वो काबिल एहतराम है, इसका एहतराम करना चाहिए, तो क्या इस महीने में मियाँ बीवी हम बिस्तरी कर सकते हैं या नहीं, या फिर इस महीने के अदब व एहतराम को मलहूज़ खातिर रखते हुए मियाँ बीवी वो माह मुहर्रम में हम बिस्तरी से बाज़ रहेंगे। तो इस हवाले से शरीयत क्या कहती है। याद रखें, कुछ मौक़े ऐसे हैं जिनमें बीवी के साथ हम बिस्तरी करना वो शरीयत ने मना किया हुआ है। वो कौन से मौक़े हैं। नंबर 1 पर है हज या उम्रा का जब एहराम बांध लें, ठीक है जी। मियाँ बांध ले या उनकी बीवी एहराम बांध ले हज के लिए या उम्रा के लिए, तो दौरान एहराम बांधे हुए आप वो मियाँ बीवी जो है वो हम बिस्तरी उनके लिए करना जायज़ नहीं है। पहला ये मौका है। दूसरे नंबर पर है एतिकाफ़ की हालत में, दौरान एतिकाफ़, यानी खामंद या फिर बीवी इन दोनों में से कोई एक भी अगर एतिकाफ़ पर बैठ जाए तो फिर इन दोनों के लिए हम बिस्तर होना ये जायज़ नहीं है, ठीक है जी। ये था दूसरा मौका। तीसरे नंबर पर है मियाँ या फिर बीवी दोनों या दोनों में से किसी एक ने रोज़ा रखा हो, चाहे वो रोज़ा फ़र्ज़ हो यानी फ़र्ज़ी रोज़ा हो या फिर कोई नफली रोज़ा रखा हो, जिस तरह लोग माह मुहर्रम के रोज़े रखते हैं और ज़िलहज के रोज़े रखते हैं, यौम अरफ़ा का रोज़ा रखते हैं, इसी तरह दीगर जो नफली रोज़े लोग रखते हैं। तो ये रोज़े हों या फिर माह मुहर्रम के रोज़े हों, कोई भी रोज़ा हो, ठीक है जी, नफली रोज़ा हो या फ़र्ज़ी रोज़ा हो, या ये मियाँ रख ले या फिर बीवी रख ले, दोनों रख लें या दोनों में से एक रोज़ा रख लें, तो रोज़े की हालत में मियाँ बीवी का हम बिस्तर होना ये जायज़ नहीं है, ठीक है जी। अब चौथे नंबर पर है जब
میاں بیوی ہم بستری نہیں کر سکتے، ان کے لیے جائز نہیں ہے، وہ ہے چوتھا نمبر عورت کی جو حیض کی حالت ہوتی ہے، یعنی جو ماہانہ ان کو ماہواری عورتوں کو آتی ہے، جو مخصوص ایام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ماہواری کے جو دن ہیں ان دنوں میں یعنی حیض کے دنوں میں میاں بیوی ہم بستری نہیں کر سکتے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور پانچویں نمبر پر ہے نفاس کی حالت۔ نفاس یعنی بچے کی ولادت کے بعد جو خواتین ہیں ان کو کچھ دنوں تک بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے جی، خون آتا ہے، تو ان ایام میں بھی میاں بیوی جو ہے وہ نفاس کے جو ایام ہے، جتنے دن وہ بلیڈنگ آتی ہے، ان دنوں میں بھی میاں بیوی کا ہم بستر ہونا یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ 5 مواقع ہیں۔ نمبر 1 حاجہ عمرہ کا احرام باندھ لے، نمبر 2 میاں بیوی میں سے کوئی اعتکاف بیٹھا ہو، نمبر 3 پر میاں بیوی میں سے کسی نے روزہ رکھا ہو، نمبر 4 پر عورت کے جو حیض کے دن ہوتے ہیں، اور نمبر 5 پر نفاس کی حالت میں، ٹھیک ہے جی۔ تو ان 5 حالتوں میں شریعت نے میاں بیوی کو ہم بستری کرنے سے منع کیا ہے۔ ان کے علاوہ جب چاہیں جس دن چاہیں میاں بیوی ہم بستری کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ماہ محرم میں میاں بیوی کا ہم بستری کرنا یہ جائز ہے یا نہیں؟ ماہ محرم میں اگر میاں بیوی ہم بستری کریں تو وہ گناہ گار ہوں گے یا نہیں؟ ماہ محرم میں اگر میاں بیوی نے ہم بستری کر لی تو کیا ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے یہ میں ابھی آپ کو انشاءاللہ بتانے جا رہا ہوں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے، اور بالخصوص جو شادی شدہ جوڑے ہیں وہ جتنے بھی شادی شدہ مرد اور خواتین حضرات ہیں، اگر یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ ویڈیو پوری ضرور دیکھیے گا، اور آپ دوسرے احباب تک بھی یہ ضرور پہنچائیے گا تاکہ ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہو۔ تو یاد رکھیں یہ جو 5 حالتیں 5 مواقع جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں جس میں شریعت نے میاں بیوی کو ہم بستری کرنے سے منع کیا ہے، ان میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ ماہ محرم میں میاں بیوی ہم بستری نہ کریں، ٹھیک ہے جی۔ اب رہی بات کہ جی وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور گناہ گار ہوں گے اور یہ جائز نہیں ہے، تو یاد رکھیں یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، دین اسلام کے ساتھ ان باتوں کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اگر یہ 5 حالتیں، نمبر 1 حاجہ عمرہ کا احرام باندھ لے، نمبر 2 میاں بیوی میں سے کوئی اعتکاف بیٹھا ہو، نمبر 3 پر میاں بیوی میں سے کسی نے روزہ رکھا ہو، نمبر 4 پر عورت کے جو حیض کے دن ہوتے ہیں، اور نمبر 5 پر نفاس کی حالت میں، ٹھیک ہے جی۔ ان میں سے کوئی حالت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، تو آپ میاں بیوی جو ہیں وہ ہم بستری کر سکتے ہیں ان 5 مواقع کے علاوہ جب چاہیں جس دن چاہیں، ماہ محرم ہو، ماہ سفر ہو، ذی القعدہ کا مہینہ ہو، ذی الحج کا کوئی مہینہ ہو، سال کا کوئی دن ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ ان 5 مواقع کے علاوہ میاں بیوی ہم بستری کر سکتے ہیں، ان کے لیے بالکل جائز ہے۔ تو امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی صحیح معنوں میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔